Ito guys, laro tayo dito. Ito guys, ikat 7. Ito dami. Ito sa tayo. Drop. So guys, yun na. Ayan guys, dito tayo. Guys, meron tayo gagawin dito. Sabi mo si 7. Sabi mo si 7 guys. Sabi mo si 7 guys. Alam guys, alam soba. Sapa guys, kapatitaw sila. Wato na siya sa tipos. Talo ka. Dadami ko to sa dito ko sa malalo sa dito ko pa sa malalo. Alam kasi stop that so guys dito tayo talo. Okay, pwede na ako. West. Guys, ito tayo. Ito tayo sis. 10,000 guys. Because mo 10,000 yung bago yung tet ko to 6-7 sa te wala kung ka 6-7 meron ka 6-7 hindi ko ito yung gulong double search the time. Go. So guys, alam. Can password alam guys. Matumba sa dito. Okay, stop tayo. Stop tayo dito. Okay, kaya natin isa sa dito. Palit tayo. Ito. Di ba may 6-7 dito? Dito, 8,000. Okay guys, 10,000 likod mo 10,000 likes guys. Okay. Saan ko tutumban? Okay. Balik natin. Wait natin sir. Balik natin.
So guys, man, big guy. Santa Planto, Santa Planto. Okay guys, puno natin colors. Pabalik sa te. Pabalik. Oh, pabalik. 10,000 licenses. Yung karto, 10,000 guys. Because mo, bacon sa'yo. Bacon to talaga, bacon to guys. Bacon to. Lalak ko to na, bacon sa'yo. Okay, ang bagay to, letter S. Bilot natin. Okay, pabalik talo. Okay. Oops. Empty. Let's go guys. Bacon yung sate. Ito na siya. Try mo. 30 times. Guys, 30 times. Ipa ko to din. 30 times. Okay. Guys, 30 times. 30 times ka, 30 times. Alam mo si 30 times guys. Ito na. Dito tayo. Stop tayo dito. Stop. Talaga. Okay. Go. Okay. Okay guys. Tayo dito. Kalaki lang natin. 10,000. Guys, malaki pa to. Akin to sis. Ito. Ngayon tayo dito. Ay! Nope! Oh, guys! Guys! Down nope, diba? Di mo na nope, guys. Okay, malaki bacon natin. Malaki sa bacon natin, okay. Okay, sobra tayo guys. Sana meron dito 670. Oh, sana meron 670 dito. And guys, ayun. Save tayo. Peter. Tingnan natin call natin. Ayan, duweso pa, guys. Tingnan natin duweso pa. Facebook guys. Ang kaman natin. 30 times.
Andito pa, bacon guys. Iba ko to spawn, diba, bacon? Oo, di ko to spawn talaga, guys. And then, pit, pit, pit. Pit, pit, pit. Ate, tita. Mambay sa araw. Pit, pit, pit. Pit, pit, pit. Nilagaya, dom-dom. Yun ang pangit, si bebe ko. So guys, diba pan si Papa guys? Diba? Ang pangit yung Papa guys. Diba guys, si bebe ko pangit? Di ka pan si Papa guys. YouTube ako Talaga. bukas. Bablog din ako mga kamarada. Yes. Subscribers. No? What mo tita YouTube ko guys? Isa nun, babaliw ko si Papa guys. Babaliw ko talaga si Papa. Si Papa guys, babaliw. So guys, dito tayo. Bacon to. 10,000. So guys, lalaki ako. Lalaki ako talaga. Lalaki ako guys. Lalaki ako, tingin mo. Yung sobrang laki ko. Lalaki ako talaga. Lalaki ako. Pwede pa natin. Pwede pa. Ayan guys. Guys, malaki. Dahil malaki bacon wet sana. Alin? Araw. Guys po na. Tignan natin. Guys, tignan natin guys. Ito. That guys. Okay guys. Okay guys, kulan. Kulan isa guys. Kulan guys, kulan. Alon pa. Ang lalo guys. Then karo ko na guys. Tumba ko to na bacon. Tumba ko to na. So guys, tumba ko to na. Okay. Kaya tumba na. Bacon, ito ka na. Ulan. Okay guys. Bacon, pwede ka na. Relax. Bacon. Alam ko lalataw guys. Alam ko guys lalataw ko, diba? Diba sabi ko na lalataw ko. Lalataw tayo guys. Guys lalataw ko. Lalataw guys. Lataw guys. Ito. La. Okay. Okay. 10,000. Okay. May guys, may pa-bacon sa tayo. Ulan. Kankaan pa malaki sa tayo. Wait pa ko lang. Ikot mo. Dom guys. Diba guys, panis si Papa guys. Guys, bye bye guys. Bukas na tayo vlog sa te.
Sa tigas. Siwa ko to una. Siwa ko una si bacon guys. Bye guys.